ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने इकोनॉमिक्स व अर्थनीतिर इंटरनल एग्जाम पई गोटे वीडियो प्रस्तुत करिछि। यूनिट 1 रे जो क्वेश्चन गुडी को आसीबो तार समस्त क्वेश्चन मध्ये आलोचना करुछि, विशेष करी एमसीक्यू क्वेश्चन ता सहित द्रव्य दर मूल्य अभाव उपयोगिता चाहिदा ये समस्त विषय गुड़िकर समस्त 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन मुझे आलोचना करुछि। गोटिए वीडियो रे पिला माने तुम 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन पाई परिबो एवं तुम इंटरनल रे समस्त क्वेश्चन ए वीडियो रो आसीबो एवं एग्जाम सरिले मते पिला माने निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणेबो जे क्वेश्चन आसीतेला कि ना। एबे पिला माने प्रथमे एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिवि, तापरे 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना। अर्थनीति विज्ञान प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंधर रचयिता किए? ऑप्शन मार्शल, आडम स्मिथ, केन्स, रॉबिन्स। उत्तर पिला होची रॉबिन्स। निम्नत केउंटी व्यष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त? ऑप्शन उपभोक्ता आचरण, सामूहिक चाहिदा, जातीय आय, सामूहिक विनियोग। उत्तर होची उपभोक्ता आचरण। 3 नंबर क्वेश्चन छुआ अर्थशास्त्र किए नैराश्य विज्ञान बोली समालोचना करितले? ऑप्शन अरिस्टोटल, रस्किन, शुम्पेटर, मार्शल। उत्तर होची रस्किन। 4 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र किए प्रथम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र विभक्त करितले? ऑप्शन फ्रिस, आडम स्मिथ, मार्शल एवं केन्स। उत्तर होची फ्रिसिक। अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण कौन? ऑप्शन संबल विकल व्यवहार, मानवीय अभाव असीम, सीमित संबल, उपरोक्त समस्त। पिला माने उत्तर होची उपरोक्त समस्त। 6 नंबर क्वेश्चन आडम स्मिथ द्वारा प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञा को क्यों संज्ञा कह जेटा परीक्षा सुनिश्चित आसे? ऑप्शन अभिवृद्धि, संपद, कल्याणकारी, स्वल्पता। उत्तर होची पिला माने संपद संज्ञा। पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन कहछि कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए? पिला माने तो संपद संज्ञार प्रवर्तक आडम स्मिथ। कल्याणकारी संज्ञा कहले कोइ आखि बुझी छ मार्शल। 8 नंबर अर्थशास्त्र जनक किए? ऑप्शन केन्स, मार्शल, रॉबिन्स, आडम स्मिथ। उत्तर होछि आडम स्मिथ। अर्थशास्त्र क्यों विज्ञान अटे? पिला माने तो अर्थशास्त्र होछि को सामाजिक विज्ञान अटे। 10 नंबर क्वेश्चन छ कहछि रॉबिन्स संज्ञा क्यों उत्पादन उपरे पर्यवेसित? उपादान उपरे? ऑप्शन स्वल्पता मनोनयन, स्वल्पता अभिवृद्धि, स्वल्पता जनकल्याण, उपरोक्त समस्त। उत्तर होची स्वल्पता मनोनयन। समष्टि अर्थनीति सहित कि संपर्कित अछि? ऑप्शन उपभोक्ता आय, जातीय आय, उपभोक्ता चाहिदा। उत्तर होची जातीय आय। 12 नंबर क्वेश्चन छुआ उत्पादन संभाव्यता रेखार अन्य नाम कौन? जो उत्पादन संभाव्यता रेखार अन्य नाम होची रूपांतरण रेखा। 13 नंबर क्वेश्चन पिला माने केउंटीर अभिवृद्धि होची अर्थनैतिक उन्नतिर आधार? ऑप्शन उपभोग, अभाव, संचय, विनियोग। उत्तर होची संचय। 14 नंबर क्वेश्चन केउं कारणरू संबलर निर्वाचन करिबा आवश्यक पड़िଥାଏ? ऑप्शन संबलर सुलभता, संबलर स्वल्पता, संबलर विनियोग, उपरोक्त समस्त। उत्तर होची संबलर स्वल्पता। पिला मन देखो बे 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा केउंटी संपदर वैशिष्ट्य नुहे? ऑप्शन उपयोगिता, उपकारिता, स्वल्पता, विक्रय योग्यता। उत्तर होची उपयोगिता। 16 नंबर संबलर पूर्ण विनियोग घटिबा परे राष्ट्रर स्वल्पकालीन अभिवृद्धि हार रे कोन हुए? ऑप्शन वृद्धि पाए, ह्रास पाए, स्थिरता रहे। उत्तर होची स्थिरता रहे। क्यों उक्तिटी उपयोगिता क्षेत्र रे यथार्थ नुहे? ऑप्शन उपयोगिता और उपादेयता भिन्नार्थबोधक अटे। उपयोगितार सठिक परिमाप संभव, उपयोगिता आनंद ठार भिन्न। उत्तर होची उपयोगितार सठिक परिमाप संभव। 18 नंबर मौलिक अर्थनैतिक समस्या कौन? ऑप्शन पुंजी विनियोग, पुनः नियोजन, संचय, मनोनयन। उत्तर होची मनोनयन। केउंठी मुक्त द्रव्य क्षेत्र रे प्रयोज्य नुहे? यह प्रकृतिर मुक्त अवदान, पर्याप्त जगान, विनिमय मूल्ययुक्त, बिना दाम प्रदान मिलता है। उत्तर होची विनिमय मूल्ययुक्त।
20 नंबर अर्थशास्त्र रे दर कहले कौन बुझाए ऑप्शन उपयोगिता व्यवहारिक मूल्य मुद्रा आकार रे द्रव्यर विनिमय मूल्य उत्तर छुआउची जे मुद्रा आकार रे द्रव्यर विनिमय मूल्य को दर कुआ जाए 21 नंबर क्वेश्चन हीराकुद डैम टा को संपद पिला मन उत्तर होची जातीय संपद नेक्स्ट जड़े भारतीय अध्यापकों मोटर कार केउं द्रव्य अटे उत्तर होची आरामदायक द्रव्य अटे केउंटी अर्थनैतिक द्रव्य नुहे ऑप्शन हाथबंधा घड़ी मालिक रोहुथिबा बासगृह सहरर पाइप पानी वायुमंडल अम्लजान उत्तर होची वायुमंडल अम्लजान निम्नलिखित द्रव्य मध्य केउंटी संपद नुहे आंब बगीचा तुम हाथबंधा घड़ी मोटर कार पद्मश्री उपाधि उत्तर होची पद्मश्री उपाधि 25 नंबर क्वेश्चन छुआ कहिछि केउंटी उपभोग द्रव्य ऑप्शन चाउल कीटनाशक औषध ट्रैक्टर रासायनिक सार उत्तर होची चाउल 26 नंबर क्वेश्चन छुआ केउंटी केंद्रीय अर्थनैतिक समस्या नुहे ऑप्शन कौन उत्पादन करा जिवो किभଳି उत्पादन करा जिवो केते परिमाण रे लाभ मिलिबो उत्तर पिला मन होची केते परिमाण रे लाभ मिलिबो अभाव लब्ध द्रव्य होची कौन ऑप्शन ए मानविक परिश्रम फल बी प्रकृतिर मुक्त अवदान सी पाउणा बा दर न दे मिलिथाय डी उभय ए बी उत्तर होची उभय ए और बी निम्नलिखित द्रव्य मध्य केउंटी उत्पादक द्रव्य ऑप्शन कंचामाल पुस्तक पोशाक तुमर हाथबंधा घड़ी उत्तर होची कंचामाल निम्नलिखित द्रव्य मध्य केउंटी अंतिम द्रव्य लोहापत्र कोयला इस्पात ट्रैक्टर उत्तर होची ट्रैक्टर 30 नंबर क्वेश्चन उपयोगितार अर्थ कौन पिला मनता उपयोगितार अर्थ होची द्रव्यर अभाव ग्रहण क्षमता को कहते उपयोगिता 31 नंबर छुआ निम्नलिखित मध्य केउंटी मानवीय अभाव वैशिष्ट्य नुहे अभाव गुड़िक प्रतियोगी एटा बसरी मानवीय वैशिष्ट्य अटे अभाव पुनः पुनः जागृत हुए एटा भी वैशिष्ट्य भितर जाए अभाव परिपूरक जाए भितर किंतु कोटा जाए छुआ ना बी ऑप्शन समस्त अभाव तृप्ति संभव 32 नंबर छुआ कहिछि केउंटी संपद ऑप्शन लता मंगेशकर कंठस्वर बिक्री उद्देश्य रेकर्ड होई नथिबा बी व्यवसाय प्रतिष्ठान सुनाम सी माधुरींग सौंदर्य डी खंडीय 100 टंका नोट उत्तर होची व्यवसाय प्रतिष्ठान सुनाम 33 नंबर निम्नलिखित द्रव्य केउंटी विलासमूलक द्रव्य नुहे बहुतल विशिष्ट सुरम अट्टालिका एटा होची विलासमूलक द्रव्य हीरार आर एटा होची विलासमूलक द्रव्य शीतताप नियंत्रित तामिकार ये भी तार विलासमूलक द्रव्य नुहे कि एटा चाउलटा अत्यावश्यक द्रव्य साड़ी निमंते स्वतः की प्रकार द्रव्य एटा परीक्षा रे सबला आसे ऑप्शन ए उपभोग द्रव्य बी क्षयशील द्रव्य सी उत्पादक द्रव्य डी कोनोष्ठी उत्तर होची सी उत्पादक द्रव्य 35 नंबर क्वेश्चन पिला माने से कहिछि केउ द्रव्य सामूहिक भागे उपभोग करा जायता ऑप्शन घरोई द्रव्य बी सरकारी द्रव्य सी खाउटी द्रव्य उपद समस्त उत्तर होची सरकारी द्रव्य अर्थशास्त्र रे द्रव्यर विनिमय मूल्य कोन बुझाय ऑप्शन ए द्रव्य विनिमय रो मिलुथिबा आनंद वा संतोष बी द्रव्य विनिमय रो त्याग करा जाउतो उपयोगिता सी उक्त द्रव्य विनिमय रे मिलुथिबा अन्य द्रव्य जगाणर परिमाण सी होची उत्तर पिला माने जंगल रो संग्रहित काठ रो प्रस्तुत टेबल की प्रकार उपयोगिता मनता जंगल जो काठ रो तयारी हला टेबल एटा होती आकारगत उपयोगिता निम्नलिखित केउं द्रव्यर आदि उपयोगिता मिली न थाए मद सिगारेट औषध पचा फल उत्तर होची पचा फल विद्युत पंखार मिलुथिबा कोन की प्रकार द्रव्य अटे सरकारी द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य अबाधल द्रव्य द्रव्य ने औषध अर्थनैतिक द्रव्य पिला मन देखो एबे आमे गोटिए पदर जो प्रकाश करे आमे डिस्कशन करबा एवं ए डिस्कशन मध्य रे पाखापाखि मु 2 मार्किया मध्य डिस्कशन करते पिला जे कि गोटिए वीडियो रे 1 मार्किया और 2 मार्किया पाई जिबा एवं पिला माने इकोनॉमिक्स बहुत सुंदर चैप्टर टिके घरे टिके प्रैक्टिस कले ही परिबो देखो छुआ मार्शल अर्थशास्त्र की प्रकार संज्ञा प्रदान करथिले उत्तर होची कल्याणकारी संज्ञा अर्थनैतिक समस्या होची निर्वाचन समस्या एटा किए कहिथिले
उत्तर होची नियोलेन रॉबिन्स। क्यों अर्थनीतिज्ञ अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याणर विज्ञान बोली अभिहित करथिले? उत्तर होची मार्शल। 4 नंबर अर्थशास्त्र मानवर साधारण जीवन संपर्क रे एक अध्ययन किए कहिथिले? ना सेई मार्शल। 5 नंबर कहा को अर्थशास्त्र जनक कहा जाए? उत्तर होची पिला माने आडम स्मिथ। क्यों अर्थनीतिज्ञ अर्थनीति को संपद विज्ञान बोली अभिहित करथिले? उत्तर पिला माने होची आडम स्मिथ। 7 नंबर क्यों अर्थनीतिज्ञ अर्थशास्त्र स्वल्पता संज्ञा प्रदान करथिले? उत्तर होची नियोलेन रॉबिन्स। 8 नंबर क्यों अर्थशास्त्री कहिथिले जे अर्थशास्त्र लक्ष्य और साधन मध्य थिबा संपर्क को अनुध्यान करे? उत्तर होची रॉबिन्स। 9 नंबर कि अर्थशास्त्र को विषादात्मक विज्ञान बोली कहिथिले? कार्लाइल। पिलामन देखो 10 नंबर क्वेश्चन जीवा अर्थशास्त्र संपद कल्याण संपर्क रे अध्ययन करिता किए कहिथिले? उत्तर होची मार्शल। अर्थशास्त्र सारमर्म कोन? एटा सबुळे छ परीक्षा आसे जे अर्थशास्त्र सारमर्म होची अभाव उद्यम परितृप्ति। नेक्स्ट 12 नंबर छ जीवा संबळर स्वल्पता और अभावर असमता हेउची दुईटी भित्तिप्रस्तर जहा उपरे अर्थशास्त्र आधारित किए कहिथिले? पिलामान उत्तर होची रॉबिन्स कहिथिले। संबळर स्वल्पता किपरि जणा जाय? पिलामान मनताओ चाहिदा तुलना रे संबळर जोगाण सीमित हेबा स्वल्पतार निदर्शन। अर्थनैतिक समस्यार सारमर्म कोन? अर्थनैतिक समस्यार सारमर्म होची उभय वर्तमान और भविष्य परिप्रेक्षी रे अभाव परितृप्ति करिवा पई संबळ मनोनयन करिवा। नेक्स्ट छुआ जीवा उत्पादन संभाव्य रेखा कहा कुआ जाय? उत्पादन संभाव्य रेखा कहा कुआ जाय? नेक्स्ट छुआ बुझिबा उत्पादन संभाव्य रेखा कुआ जाय? ना एक निर्दिष्ट परिमाण संबळ और कौशल उपयोग करिवा पई विभिन्न उपादानर संभाव्य सम्मिश्रण उत्पादन संभाव्यता रेखार दर्शाई थाए। उत्पादन करिया पई दक्ष कौशल किपरि निर्धारण करा जाय? ना दुष्प्राप्य संबळर सर्वनिम्न उपयोग करी सर्वोत्तम उत्पाद करिवा सुदक्ष कौशलर अवलंबन निदर्शन। पिलामन देखो 7 नंबर क्वेश्चन कहिछि जे संबळर दुईटा वैशिष्ट्य कोन? गोटेला संबळर दुष्प्राप्यता, गोटेला विकल्प व्यवहार क्षमता। 8 नंबर क्वेश्चन छ कहिछि काहे कि अर्थनैतिक समस्या सृष्टि हुए? गोटेला संबळर सीमित रहिछि संबळ आ अभावर असीमता। अर्थनैतिक समस्या कहले कोन बुझ? सीमित संबळर किपरि सर्वोत्तम उपयोग करिवा को ही अर्थनैतिक समस्या कहନ୍ତି। अर्थव्यवस्था का कोन छुआ? ना अर्थव्यवस्था कहले को मनुष्य बंची रहया पई आय अर्जन करबा आवश्यक एई प्रकार व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाय। अर्थनैतिक समस्यार जननी का खोजे परीक्षार सबला से जननी किए? ना संबळर दुष्प्राप्यता को ही अर्थनैतिक समस्यार जननी कहा जाय। अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या कोन? प्रथम ला कोन उत्पादन करा जिवो, द्वितीय ला किपरि उत्पादन करा जिवो, कहा पई उत्पादन करा जिवो, तापर ला केते परिमाणर उत्पादन करा। एटा परीक्षा सबला से और मौलिक अर्थनैतिक समस्या कौन? उत्तर होची मौलिक अर्थनैतिक समस्या होची निर्वाचन बा मनोनयन करिवा। अर्थनैतिक समस्या क्यों कारण सृष्टि होता है? पिलामान तो जे मनुष्यर अभाव होची असीम, सीमित संबळ, संबळर विकल्प व्यवहार एथि पई मौलिक समस्या देखा जाए। उपभोग कहा कहते? एटा परीक्षा राष्ट्र जो प्रक्रिया रे उपभोक्ता द्रव्य को व्यवहार करी संतोष लाभ करती ताको उपभोग कहा जाए। मते भोक लागिछि मो बिस्केटिया खाइतली तेणु एटा होछि मोर उपभोग। उपयोगिता कौन सी द्रव्यर अभाव पूरण क्षमता को उपयोगिता कहा जाए। अभाव क्या कह पिला माने ये भी इम्पोर्टेंट कौन सी द्रव्य व सेवा प्राप्तिर इच्छा को अभाव कहा जाए। अत्यावश्यक द्रव्य ना जो द्रव्य मनुष्यर बंची रहा नितांत आवश्यक मौलिक द्रव्य व सेवा ताको हम कहवा अत्यावश्यक द्रव्य खाद्य वस्त्र बासगृह। द्रव्य क्या कहवा मानवीय अभाव मोचन कर जेकोसी पदार्थ को द्रव्य कहुचे। कालिदास कविता क्यों प्रकार संपद अटे? ना यहाँ हूँ भारत जातीय संपद। आरामदायक द्रव्य कौन?
ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଧିକ ସହଜ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଛି, ଟିଭି ଆମେ ଦେଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ପାଇଥାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାର କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଓକିଲଙ୍କ ସେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଆକୃତି ଅଛି, ତାକୁ ଭୌତିକ। କଲମ, ପେନସିଲ, ଗାଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନାର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ। ଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଦର କୁହାଯାଏ। ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର। ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 20 ଟଙ୍କା। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବା ଜାତିର ମାଲିକାନାର ଥାଏ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କହନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଦର, ରେଳ ବ୍ରିଜ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ଯେଉଁ ଅଭାବର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଆରାମପ୍ରଦ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ କହନ୍ତି। ପଙ୍ଖା, ଗାଡ଼ି। ଡାକ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ ସେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ ସେବା ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଠି ଭୌତିକ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ପଦର ଋଣାତ୍ମକ ସମ୍ପଦ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଲୋକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେୟ ତାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପଦର ଦୁଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଛୁଆ ନା ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ବା ତାକୁ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହ୍ୟାଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁନା, ହୀରା, ହୀରାର ହାର, ଚାକର ବାକର ଭର୍ତ୍ତି ଥିବେ, ଝୁଲଣର ଝୁଲା ହେଉଥିବ, ଅଙ୍ଗୁର ଖିଆ ହେଉଥିବ, ଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ପରମ୍ପରାଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଆ କ'ଣ ଅଛି? ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଜନିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟି କରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ଶୁଦ୍ଧି, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମ୍ପଦର ସମାହାରକୁ କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। ମହାସାଗର, ମହାଦେଶ, ମିଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ। ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଅଭାବର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ହେବ? ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅନୁପୂରକ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସାର, ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାଲିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାକୁ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛେ, ମିଠା ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛୁଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ବିନା ପଇସାରେ ମିଳିବନି, ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କଲମଟା କିଣିବା, ବହିଟା କିଣିବା। ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରେ ରହିଥାଏ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନଷ୍ଟଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାତ, ରୁଟି, ଛେନା ଖାଇଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଛୁଆ ମନେ ତ ଭାତ, ରୁଟି, ଛେନା, ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଥରେ ମାତ୍ର ପୂରଣ କରେ। ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ରସଗୋଲା ଆସିବନି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଅବାଧ ଲବ୍ଧ ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବାଧ ଲବ୍ଧ। ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାକୁ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପୋଲ, ରାସ୍ତା। ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସର୍ଫ ଏକ୍ସଲଟା ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, କିଣିକି ନେଲେ ଘରେ ତାକୁ ଲୁଗା ଦେଇ କାଚିଦେଲେ ସର୍ଫ ସରିଗଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମ୍ପଦର 3ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତ ସମ୍ପଦର 3ଟି ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉପକାରିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପତା, ତୃତୀୟ ହେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା। এই 3ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ କହିଛି ଅର୍ଥନୀତିର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି
ଏବଂ କାରଣର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଯାହାକି 1776ରେ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କିଏ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ଯିଏକି ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ। ସେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ପିଲାମାନେ ତ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇଂରେଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ 1932ରେ ଯେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ଅସୀମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଏଲାନ୍ ରବିନ୍ସ। ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। 1890 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସେହି ଅଂଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିନିଯୋଗ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ପାଠ୍ୟଦଶରେ ଆସେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିଟ୍ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଭାଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବା। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନବିକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନବିକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥିବ, ସ୍ଥିତି ଥିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବା ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? କଲମ, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସ। ସେ କହିଥିଲେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ଅସୀମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଗୁଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏହାର ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରିବ ତା ଆଲୋଚନା ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଯେଉଁଟା ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଯେଉଁଟା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅଭାବ କିପରି ପୂରଣ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ? ରବିନ୍ସ। ପିଲାମାନେ କେବଳ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଛୁଆ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବହନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା ନଥାଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ନଗରପାଳିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ସାମୂହିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ବା ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଛୋଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ନଥିବ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର, ପଞ୍ଚାୟତ, ନଗରପାଳିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଲିକାନାର ଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାଜପଥ, ରେଳପଥ।
एबे पिला माने 12 नंबर क्वेश्चन जीवा अभाव कहले कोन बुझो अभाव अभाव को समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर आरंभ बिंदु बोली विवेचना करा जाए। अभाव एक मानवीय अवस्था जहाँ विभिन्न द्रव्य प्राप्तिर इच्छा को बुझाए एवं क्रय शक्ति ठारू स्वाधीन अटे। अभाव अभाव अर्थ हूँ पिला माने जे जेकोसी द्रव्य प्राप्तिर इच्छा को अभाव कहुए। मोर गोटे कार आवश्यक मु जापर ना यहाँ मोर आवश्यक सेटा हूँ अभाव। मोर गोटे बाइक टे दरकार ये हूँ अभाव। खाली अभाव छुआ करदेले हेनी से उपभोक्ता पाखर संबल रही आवश्यक जहाँ से क्रय कर पे उत्पादक द्रव्य उत्पादक द्रव्य छुआ 2 मारिक आसे 3 मारिक आसे पार्थिदश टाइप उत्पादक द्रव्य क्या कहवा छुआ ना जो द्रव्य गुड़िक मानविक अभाव को परोक्ष भाव में पूरण करती जो द्रव्य गुड़िक मानविक अभाव को परोक्ष भाव में पूरण करती ताको आम उत्पादक द्रव्य कहवा। उदाहरण सार विहन बुझीगल छुआ जो द्रव्य गुड़िक मानविक अभाव को परोक्ष भाव में पूर्ण करती ताको उत्पादक द्रव्य कहवा। पिलामान देख जातीय संपद आलोचना करवा जो गच्छित संपद समुदाय देशर मालिकाना थाए ताको जातीय संपद कहुए। ये जातीय संपद भितर पिलामान मन रखि था देशर प्रत्येक व्यक्तिगत संपद सामाजिक गोष्ठीगत संपद मध्य जातीय संपद अंतर्गत। जदि आम उदाहरण को देखा नदी जंगल खनिज पदार्थ पर्वत ह्रद एगुड़ा समस्ते जातीय संपद अंतर्गत। एबे पिला माने जीवा आम 18 नंबर राष्ट्रीय वित्त। देखो पिला माने राष्ट्रीय वित्त ये भी 2014 आसला। मु केवल पिला माने बछा बछा क्वेश्चन डिस्कशन करूची घरे मध्ये क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस कर देबो। राष्ट्रीय वित्त अर्थशास्त्र एपरि एक शाखा जहाँकि सरकार आय व्यय तथा ऋण को अध्ययन और अनुशीलन करे। सरकार छुआ कहले केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्वायत्त शासित संस्था बुझाए। पिला को डिस्कशन करूची राष्ट्रीय वित्त राष्ट्र है भारत जे कौन सी राष्ट्र आय व्यय तथा ऋण को अध्ययन करने को आम राष्ट्रीय वित्त बोली कहवा। छुआ मन रखि था सरकार जो राष्ट्रीय वित्त कौन करे ना देशर बा सरकार आय व्यय तथा ऋण को अध्ययन करे। सरकार कहले छुआ आम केंद्र सरकार हो पारे राज्य सरकार हो पारे आम स्वायत्त शासन संस्था जो रही ग्रामांचल 3टी अच्छी ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद एवं सहरांचल मध्य स्वायत्त शासन अच्छी विज्ञापित अंचल परिषद म्युनिसिपालिटी महानगर निगम। नेक्स्ट पिला माने उपयोगिता आलोचना उपयोगिता। देखो छुआ उपयोगितार अर्थ होची द्रव्यर मानवीय अभाव पूरण करिवार क्षमता को उपयोगिता कहा जाए। पिला मन रखता जे द्रव्यर अभाव बा द्रव्यर मानवीय अभाव पूरण करिवार क्षमता को उपयोगिता कहा जाए। गोटे उदाहरण छुआ देखा जड़े लोक को तृष्णा शोष लगी जदि से तृष्णा बा पानी गिलास टे पीदेला एटा तार उपयोगिता। डाक्तर रोग उपशम करने क्षमता को मध्य उपयोगिता कहा जाए। एबे छुआ देखिबा आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक बोली कहीं कहा जाए। पिला मन देखो अर्थशास्त्र सर्वप्रथम पुस्तक रचना करी अर्थशास्त्र को संयुक्त संज्ञा प्रदान करने हेतु आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक कहा जाए एवं तांकर संज्ञा को संपद संज्ञा बोली कहा जाए एवं संपद संज्ञा ही अर्थशास्त्र प्रथम संज्ञा अटे। एबेला आकारगत उपयोगिता छुआ आलोचना करवा। आकार उपयोगिता आकारगत उपयोगिता पिला मन देखो कौन सी द्रव्यर आकार अथवा ढांचारे परिवर्तन हेले जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताहाको आकारगत उपयोगिता कहा जाए। आउ थोड़ा रिपीट कर दूची कौन सी द्रव्यर आकार अथवा ढांचारे परिवर्तन हेले जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताको आकारगत उपयोगिता कहा जाए। उदाहरण देख गोटे बढ़ई काठ गोड़ को आणिकी काठ पटा काटी
चौकी तैयारी कला सफा तैयारी कला तेरे एटा को आकारगत उपयोगिता। संपद 23 नंबर क्वेश्चन छुआ आलोचना करबा। संपद केवल बचा बचा क्वेश्चन छुआ आलोचना करुछि। संपद का कहबा ना अर्थशास्त्र रो संपद कहले विनिमय मूल्य थिबा प्रत्येक दबक बुझाए। आउतरे छुआ कहि देखो अर्थशास्त्र रे संपद कहले विनिमय मूल्य थिबा प्रत्येक द्रव्य को बुझाए। अर्थात जो द्रव्य गुड़िकर मूल्य अच्छी जो द्रव्य द्वारा मानविक अभाव परितृप्ति हो पारिबो से द्रव्य गुड़िक संपद कहा जाए। तेणु समस्त अर्थनैतिक द्रव्य संपद कहा जाए। उदाहरण बही खाता कलम टेलीविजन डाक्तर सेवा इत्यादि संपद उदाहरण। द्रव्य मानविक अभाव पूरण करुवा समस्त पार्थिव और अपार्थिव द्रव्य को अर्थशास्त्र द्रव्य कहा जाए। पिला मन देखो द्रव्य का कहवा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जे मानविक अभाव पूरण करुवा समस्त पार्थिव और अपार्थिव द्रव्य को अर्थशास्त्र द्रव्य कहा जाए। कलम खाता सिलट आदि पार्थिव आउ डाक्तर सेवा अध्यापक शिक्षादान युड़ा हूँ अपार्थिव बा अभौतिक द्रव्य। भौतिक द्रव्य अभौतिक द्रव्य। एवं पिला माने आलोचना करवा व्यक्तिगत संपद कौन सी व्यक्तिर मालिकाना गृह कंपानीर अंश दलिल कार बाड़ी तांकर समस्त पार्थिव एवं अपार्थिव संपद को व्यक्तिगत संपद कहा जाए। तांकर व्यावसायिक संपर्क एवं सदिच्छा को तांकर अपार्थिव संपद बोली कहा जाए। पिला मन मन तो आउ थे मुझे कही दूची जे व्यक्ति विशेषक समस्त भौतिक द्रव्य एवं अभौतिक द्रव्य संपदर पदवाच्य बा व्यक्ति विशेषक समस्त भौतिक अभौतिक द्रव्य को व्यक्तिगत संपद बोली कहबा। उदाहरण तांको बासगृह भूमि मोटर कार एगुड़ा हूँ भौतिक द्रव्य। व्यावसायिक सदिच्छा कॉपीराइट पेटेंट अधिकार एगुड़ा हूँ अभौतिक द्रव्य। एगुड़ा हूँ भौतिक अभौतिक द्रव्यर उदाहरण। तेणु उभय समस्त भौतिक एवं अभौतिक द्रव्य को लेकिन व्यक्तिगत संपद गठित। एवं पिला माने जीवा खाउटी द्रव्य जो सबु द्रव्य प्रत्यक्ष भावे मानविक अभाव पूरण करिथाय से गुड़ी को खाउटी द्रव्य कहा जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन छुआ जो द्रव्य गुड़ी को प्रत्यक्ष भावे मानविक अभाव पूरण करिथाय ताको खाउटी द्रव्य कहवा। साधारणतः पेंसिल बही पोशाक छता एगुड़ा हूँ खाउटी द्रव्य उदाहरण। एवं पिला मन जीवा दर दर छुआ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दर दरटा ही परीक्षार अधिकांश समय आसी थाए। दर छुआ क्या कहबा ना कौन से को द्रव्यर विनिमय मूल्य को मुद्रा रे प्रकाश कले ताकू दर कहा जाए। कौन सी एक द्रव्यर क्रय राशि को जदि आम मुद्रा रे प्रकाश करवा ताकू दर कह। आम हाट गले बैगण किलो केते टंका ना 20 टंका ना बैगणर किलो प्रति दर 20 टंका। एबे पिला मन जीवा संभाव्य संपद जो संपद उपयोग होई नाही ताको संभाव्य संपद कहा जाए। आउ थोड़े पिला माने कहूची जो संपद उपयोग होई नाही जो संपद उपयोग होई नाही ता संभाव्य संपद कहा जाए। भूमि तले लुकायित कोयला लोहा स्वर्ण खनि एगुड़ा सब हूँ संभाव्य संपद। मूल्य मूल्य अर्थ हूँ अर्थशास्त्र मूल्य कहले द्रव्यर आवश्यकता और उपकारिता को बुझाए बा अर्थशास्त्र मूल्य कहले विनिमय मूल्य को बुझाए। मूल्य कहले एक द्रव्यर प्रतिबदल मिलुवा अन्य द्रव्य को बुझाए। एवं पिला माने जीवा विनिमय मूल्य गोटिए द्रव्य बदल मिलुवा अन्यान्य द्रव्यर विभिन्न परिमाण को सही द्रव्यर विनिमय मूल्य कहा जाए। आउ थोड़े छुआ को देख गोटिए द्रव्य बदल
ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଛୁଆ ଯିବା, ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ହେଲା 2 ଟଙ୍କା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 5ଟି ପେନସିଲ ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲମ ପାଇପାରିବା, ବା ଗୋଟିଏ କଲମର ବିନିମୟରେ 5ଟି ପେନସିଲ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପକାରିତାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ଉପଭୋଗ। ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ଉପଭୋଗ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଭୃତିର ଉପଯୋଗିତା ଉପଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଲୋଚନା କରିବା ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ତାକୁ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ରୟ ଶକ୍ତି କମିଯିବ ଏବଂ ଦର କମିଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଦର ବଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଦର କମିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। এটা চাহিদা সূত্র। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্য ক্ষেত্রে এ সূত্র কাম করে ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାତ, ଆଳୁ, ଅଟା ପରି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା କମିବା দিয়ে କୌଣସି ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ସେବା ଉପଯୋଗିତା ଛୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମାନବିକ ଅଭାବର ପରିପୂରଣ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ, এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন ଛୁଆ, যে মনুষ্যর জীবন ধারণ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। যে ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ଆରାମଦାୟକ କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ଆରାମଦାୟକ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପଙ୍ଖା, ଟିଭି ଏଟସେଟ୍ରା। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ଆରାମପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆଉଥରେ ଛୁଆ କହୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବା ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ନା, ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉଥରେ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ, ବ୍ରତ ଏଗୁଡ଼ା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା। ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ, ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, 2014 ଆସିଥିଲା, 2022 ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ
ସରକାରୀ ମାଲିକାନାର ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବିଳାସମୂଳକ ଅଭାବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହାକୁ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଦାମୀ କାର, ହୀରାର ହାର, ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାକର ପୂଜାରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ବିଳାସମୂଳକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିନା ଶ୍ରମରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ, ଜଳବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବିନିମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ, ଆମକୁ କ୍ରୟ କଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ, କଲମ, ପୁସ୍ତକ, ରେଡ଼ିଓ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 57 ନମ୍ବର, ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁର ସହାୟତାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁର ସହାୟତାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁକୁ ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚା ପତି ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଚିନି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ହେବ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚା ଆମର ଚିନି ନଥିବ ଆମେ ଚା କରିପାରିବାନି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ି, ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବ, ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ପେଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ପୁଣି ଅନୁପୂରକ ଅଭାବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ 10 ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ର ସବୁଠାରୁ ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ। ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯୋଗାଣ ତାର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛେ ତାଠାରୁ ଯୋଗାଣ ବେଶୀ। ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ତାର ମାଗଣ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ସୀମିତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ, ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବହି, ଖାତା, ଗାଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା ଓ କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିସାରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ କାଠ ଗୋଡ଼ ତ ଆମର କିଛି ଉପକାରିତା ନଥାଏ। ଯଦି ବଢ଼େଇ କାଠ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟେବୁଲ ଆଉ ଚୌକି କିମ୍ବା ସୋଫା ସେଟ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପଯୋଗିତା ବଢ଼ିଲା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତାର କ'ଣ ଉଦାହରଣ ରହୁଛି? ଯେ ଆମେ ବର୍ଷା, ଏବେ ଧାନଟା ଆମେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଧାନ ଆଣିକି ଘରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ କରିଦେଲେ, ଏବେ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ବିକିବାନି। ଯଦି ଆମେ 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାହେଲେ ଧାନଟି ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୋଗିତାଟା ପାଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା। ତେଣୁ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। କାଳଗତ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ସମୟଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ବା କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କାଠ ଗରାଣିରୁ କାଠର ତିଆରି ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛତା, ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତାର ଉଦାହରଣ। ଗହମରୁ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତାର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କାଳଗତ ଉପଯୋଗିତା ଛୁଆ ଯିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫସଲ କରିଥିବା ଧାନ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ତା ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ତା ହେଉଛି ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତାର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରକୁ।
द्रव्य बहुत इंपोर्टाट भौतिक द्रव्य क्या कह छुआ ना जो द्रव्य गुड़ी को छुई पारिबा देखि पारिबा स्पर्श करि पारिबा अनुभव करि पारिबा एवं जहाँ को स्थानांतरित योग्य से निर्दिष्ट आकृति विशिष्ट द्रव्य को भौतिक द्रव्य कहा जाए। द्वितीय पॉइंट भौतिक द्रव्य मानविक अभाव को परितृप्त करिथाय। तृतीय पॉइंट भौतिक द्रव्य उदाहरण घंटा कलम मोटर गाड़ी आम तो छुई पारिबा देखि पारिबा स्पर्श करि पारिबा व्यवहार करि पारिबा ताको भौतिक द्रव्य। अभौतिक द्रव्य जे सेवा प्रकृत विशिष्ट बा जो द्रव्य गुड़ी को आम स्पर्श करि पारिबा नाही छुई पारिबा नाही देखि पारिबा नाही केवल ताको आम अनुभव करि पारिबा ताको कहंती अभौतिक द्रव्य। अभौतिक द्रव्य मानविक अभाव को परितृप्त करिथांती कारण एटा सेवा श्रेणी अटे। द्वितीय पॉइंट। तृतीय पॉइंट डाक्तर अध्यापक एवं वकीलों सेवा इत्यादि अभौतिक द्रव्यर उदाहरण। एबे पिला माने जीवा अंतर्वर्ती द्रव्य अंतिम द्रव्य पिला माने मन रखता हो जे अंतर्वर्ती द्रव्य उत्पादन कार्य रे उपयोग हेउतिबारु ताहा उत्पादनकारी मध्य आदान प्रदान होता है। पिला माने देखो मन रखता गोटी एग्जांपल दउची गोटे बढ़ईटी सोफा सेट तैयारी करिवो सेति पय आवश्यक दरकार काठ सोफा अठा हमर गद्दी कन्ना ये टोटाल बा कंटा एगुड़ा सब हेबा द्वारा से गोटे सोफा सेट तैयारी करिवो। तेणु ये जे द्रव्य गुड़ी आवश्यक होची तार अंतर्वर्ती द्रव्य गोटिए द्रव्य उत्पादन करबा पय जे अन्य गोटिए द्रव्य ता व्यवहार करा जाए ता कोनती अंतर्वर्ती द्रव्य। आज हम अंतिम द्रव्य कहबा ना जो द्रव्य को हम चूड़ांत द्रव्य हिसाब व्यवहार करछे शेष द्रव्य हिसाब व्यवहार करछे ताको अंतिम द्रव्य। तमे दुकान लो गलो छुआ सुजीटे किनी कि नै गलो किले सुजी नै गलो सुजीटा खाइदेलो सरीगला सेटा अंतिम द्रव्य। सर्फ एक्सेल टा घर नेलो लुगा काची देलो जरी फिंग देलो इला अंतिम द्रव्य। एबे पिला माने जिबा मूल्य पिला माने देखो बहुत सुंदर और इकोनॉमिक्स बुझौ छुआ परीक्षा आराम से लिखि परिबो। इंटरनल परवर्ती अवस्था रे मध्य अलगा जो विषय गुडी करछि यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एंड 5 सब विषय गुडी को सुंदर वीडियो छ उपस्थापन करी तुम आराम से वीडियो गुडी को फॉलो कले निश्चय परीक्षा छ भल नंबर रखियो। मूल्य दर मूल्यर प्रथम पॉइंट द्रव्य मूल्यर छ म एकात्र मिसई की पॉइंट कर दीची कौन सी द्रव्य विनिमय रे अन्य द्रव्य जो परिमाण रे मिले कौन सी द्रव्य विनिमय रे अन्य द्रव्य जो परिमाण रे मिले ताको मूल्य कहती। गोटे एग्जांपल छुआ कहबा गोटे कलम रो दाम होला 5 टंका गोटे पेंसिल रो दाम होला टंकाटे आमे कहि परिबा जे 5टी पेंसिल विनिमय रे आमे गोटिए कलम आनिबा एटा कोनती मूल्य। सेही पर जदी मूल्य को मुद्रा रे प्रकाश करा जाय दर मिली थाए बाइगण किलो दाम केते ना 20 टंका ना 1 केजी बाइगण रो दर 20 टंका। द्वितीय पॉइंट मूल्यर साधारणतः वृद्धि वा ह्रास संभव नुहे किंतु समस्त द्रव्यर दर एका संगरे वृद्धि किंवा ह्रास होई पारे। तृतीय पॉइंट दुईटी द्रव्यर पारस्परिक मूल्य मध्य परोक्ष संपर्क थिबा बेले दुईटी द्रव्यर दर मध्य प्रत्यक्ष संपर्क थाए। लास्ट क्वेश्चन छुआ पाठ 10 रो लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 लो व्यवहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य। व्यवहारिक मूल्य छुआ का कहबा ना खाउटी एवं गोटिए द्रव्य भितर थिबा संपर्क होची व्यवहारिक मूल्य। द्वितीय पॉइंट पुस्तक छात्र मानक पाई मूल्यवान सेतबेले बहीटी छात्र मानकर व्यवहार आसीताए तेणु यही पुस्तकटीर कौन व्यवहारिक मूल्य अच्छी किंतु अर्थनीति रे मूल्य कहले विनिमय मूल्य को बुझाए अर्थात कौन से एक द्रव्यर प्रतिबदल रे मिलुथिबा अन्य एक द्रव्य को विनिमय मूल्य कहा जाए। अर्थनैतिक द्रव्य गुड़िकर विनिमय मूल्य थाए अभावलब्ध द्रव्य गुड़िकर विनिमय मूल्य न थाए कारण या प्रतिबदल रे केही किछि दियंती नाही। पिला माने वर्तमान इकोनॉमिक्स रो यूनिट 1 लो 1 मारिकिया 2 मारिकिया एवं 3 मारिकिया आलोचना कली तेणु परीक्षा इंटरनल एग्जाम आसवा सुनिश्चित। वीडियो जदि पिला माने तुम भल लगता है निहाती लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मानकु शेयर करिवो।